The Goa Forward Party's youth wing met the governor of Goa regarding the LS suicide case at BITS Pilani Goa campus, demanding an independent inquiry. The governor assured the delegation that the inquiry report would be made public. The party welcomed the assurance and reiterated the need for a fair and transparent investigation. ना 1 फेब्रुवारी 2026 जी बिट्स पिलानी कॅम्पसान जो सुसायड जाला त्या रिलेटेड आयज आमी आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सरा मेरेन एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक आयज हांगा आयिल्ले. फर्स्ट ऑफ ऑल आयज तुमच्या मार्फत हांव आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नर सराचे मनाकाळतांचे आभार व्यक्त करता, कित्याक ताणें आपलो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी फक्त वेळ दिवंक ना पूण ह्या वेळान आमी जे कितें तेंचे पर्यंत सांगूंक सोदताले, जे सोल्युशन्स आसूं ते तेंच्यांनी मन लावन आयकून घेतले. त्या खातीर तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां कितें जाल्लें की जेन्ना ही केस जाली तेन्ना आमची सगळी टीम आसा पळय, आमी सगळ्यांनी मेळोन एक डिटेल ह्या सगळ्या पॅटर्नाचेर स्टडी करपाक स्टार्ट केली. 6 डेथ थंयसर जाल्यो. सो आमी एवरी डेथ आहा पळय ती सिरियसली स्टडी करपाक लागले, तेजेर रिसर्च करपाक लागले. आनी रिसर्च करून अशें कळोन येता की सगळ्यांच्यो सगळ्यो डेथ आहा पळय मागीर ते 2024 डिसेंबर ते फेब्रुवारी 2026 मेरेन त्यो 6 डेथ आसा त्यो एग्जामी लागीं पावता पावता अश्यो डेथ जाला. सो ह्या पॅटर्ना वयल्यान अशें इंडिकेट जाता की स्ट्रेस कूड बी द फॅक्टर, वन ऑफ द फॅक्टर बिहायंड ऑल दीस इन्सिडंट्स. आतां जर स्ट्रेस जर इतलो आसा जाल्यार इन्स्टिट्यूशन कितें करता, आनी ड्यू टू स्ट्रेस ह्यो जर केसी जर घडटा जाल्यार प्रश्न असो येता की हेका सुसायड म्हणप काय मर्डर म्हणप, हो प्रश्न येता. सो आयज हेज्या फुडें सुद्दां दुसरो प्रश्न आमच्या मुखार येता, तो म्हटल्यार की इन्स्टिट्यूशनां ते आपणाचें नांव धांपपाक ट्राय करतले. इलायट इन्स्टिट्यूशन ते कितें जालें तरी तांकां कसलोच दाग तांचेर नाका. बट फुडलो प्रश्न आमच्या मुखार येता तो म्हटल्यार गोंयाक आमचें सरकार आसा काय ना, ही वस्त आसा काय ना. कारण सरकार आसा जाल्यार 6 डेथ जाल्यो, रिपोर्ट्स म्हणटा ते गोंयाच्या मुखार येयना, जनरल पब्लिकाच्या मुखार येयना. आमच्या बाब विजय सरदेसाय सरान फाटल्याच दिसांनी म्हटलेलें की इन्स्टिट्यूशन भायले, भुरगे भायले, पूण हे मरता पळय ते गोंयान मरता आनी हेचो दाग गोंयचेर पडटा. सो म्हाका दिसता की आयज हो दाग आमकां गोंयचेर कसोच नाका आनी अशे इन्सिडंट आहा पळय ते खंयच्याच इन्स्टिट्यूशनान जावपाक जायना. वी आर अगेन्स्ट दीस. सो आमी त्या खातीर एक ऑफिशियल रिप्रेझेंटेशन सबमीट केला आनी आमी तातूंत डिमांड केला की एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी आसा पळय ती जावपाक जाय. आनी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावन जे रिपोर्ट्स आसा पळय ते आमकां ट्रान्सपरंट रितीन गोंयच्या फुड्यान गोंयच्या जनतेच्या मुखार येयल्लेले जाय. कारण अशे इन्सिडंट खूब जाले. लयराई कडेन आमी फाटल्या वर्सा पळयली की शिरगांव असल्या जाग्यार स्टॅम्पेड जाली, पूण तेजे रिपोर्ट सुद्दां आयज ऑफिशियली आमच्या मुखार येवंक ना सारके. मागीर बर्च केस जाली, ताचेय रिपोर्ट्स येवंक ना. आतां ही केस जाता, आमी हांगा डिमांड करपाक आयिल्ले की एक ऑफिशियल इंडिपेंडंट इन्क्वायरी म्हणटा ती ह्या केसीन जावपाक जाय. आतां ह्या गोंयचे नागरीक ह्या कोतान आमचो एक रायट जाता की क्वेश्चन करप सरकाराक, आनी सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की आमकां एक रिप्लाय करप. आमी क्वेश्चन करीत रावतले, पूण आयज सरकारान आमकां सिरियसली घेवन आमकां रिप्लाय करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी जर आमकां सिरियसली सरकार घेयना जाल्यार म्हाका दिसता की 27 गोंयचो लोक आसा पळय तो सरकाराक सुद्दां सिरियसली घेवचो ना.